All right, children. So today we will be playing a game, and in this game we will learn some verbs, action words. Okay. The first word is squint. Squint মানে কি? যখন রোদ্দুর আসে আমাদের চোখে আর আমরা চোখটাকে ছোট করে নিই, বা যখন আমাদের কিছু দেখতে অসুবিধা হয় তখন আমরা চোখটাকে ছোট করে পড়ার চেষ্টা করি বইটা, বা যেটা দেখতে পাচ্ছি না ওটা চোখটাকে একটু ছোট করে আমরা নিই, তো সেটাকে বলা হয় squint. Alright, Ayansh, can you squint and show us? Very good, that's right. Okay, next, Sanchay, nod your head. Yes, okay, that is all right. Nod মানে হচ্ছে মাথা নাড়া. Okay, all right. Next, I'm moving to Ayush. Ayush, তুমি টুসকি মারতে পারো? Okay, এটাকে ইংলিশে কি বলে জানো? এটাকে বলে snap. S-N-A-P. So can you snap? Wow, once again. Oh, nice. Okay, now all three of you jump and show us. Jump, come on, jump. Yes, Ayansh, yeah. Once again. Yeah, okay. So jump মানে obviously লাফানো. That's right. Next, Ayush, এই যে তুমি হাতটাকে একটু চুল করছো, তাই না? এটাকে ইংলিশে কি বলে বলো তো? Scratch. Yes, okay. Next. अच्छा, Ayansh, आप शायद कुछ मुक्का शुक्का ऐसे मार रहे हो, जैसे कि आप कर रहे हो ना ऐसे. इसको क्या बोलेंगे? घुसी मारा के पंच. यस, और फिर से करो पंच. ये जोर से करो, दोनों हाथ लगा के, both use both your hands. Okay, all right. Oh my God, I'm scared. Okay, go back. That's nice. Okay, are you enjoying? Yes, good. अरे आयांश, what are you doing? क्या आपको पता है आप क्या कर रहे हो? ये जो आप कर रहे हो इसको बोलते हैं stretch. Okay, आड़ भांगा माने stretch करा. So you are stretching. All right, very good. Next, pat your back. Can you pat your back? Three of you. Ayush, yes. All right, মানে পিঠ থাবড়ানো, নিজেকে শাবাশি দেওয়া. So in life, every time people will not come and pat your back, okay? সব সময় লোকে এসে তোমাকে very good বলবে না, তোমাকে নিজেকেই মোটিভেট করতে হবে. So you can sometimes pat your own back. All right, boys, can you twist and show? Oh my god. Okay, very good. Okay, stop. হাই তোলা মানে হয় yawn করা. হাই তুলে দেখাও, yawn. Oh my god. Sanchay, your yawn looks like a tiger's yawn. Oh my god. And Ayush, yawn. Come on. Oh, this was a light yawn. And what about Sanchay? No, sorry, Ayansh. Ubasi lo. Okay, very good. Next action word is, আচ্ছা, ভুরু কোচকানোকে ইংলিশে বলে frown. This is also an action word. চলো frown করো, সব frown করো. Good, that's nice. Okay. আচ্ছা, মাথায় হাত বুলিয়ে দেওয়াকে কি বলে জানো? বা পিঠে স্ট্রোক করা. Yes, তো যেখানে সবথেকে ছোট আছে আমাদের আয়াংশ, তো আয়ুষ ওর মাথায় একটু হাত বুলিয়ে দাও, স্ট্রোক. Yeah, that's nice. So that is stroke. All right, children, so I hope you have learned some action words today, and we will wrap it up now. That's it. Thanks everybody for tuning in. See you soon in the next one. Bye-bye. Take care.